ويجي له كنص هو مكتوب اساسا للمونودراما. اختيار المونودراما كان اختيارا فنيا وجماليا قائما على الموضوعة في حد ذاتها، وهي موضوعة الترحيل. لا يمكن ترحيل شخص دون عزله، فهاللحظات ديال العزلة بالنسبة لأي كائن تستدعي منه من خلال صراع داخلي مع ذاته أو خارجي مع العالم رغبة في البوح. لما مسكنا النص المسرحي اللي قدم لنا كان نص مونودراما، كان نص لممثل واحد. فلما بلشنا الشغل عليه كانت الفكرة الإخراجية والفكرة العامة للطاقم إنه بدنا نعمله ب3 ممثلين. فمن هاي اللحظة مع الكاتب ومع الطاقم انقلبت كل موازين النص، يعني نحول الاشي لمحل تاني. فحتى المكان مختلف، يعني حتى مكان كان في حاجة لإيجاد مكان، إيجاد مساحة بالأحرى مش مكان لا الحدث. فطلعت فكرة السينوغرافيا الموجودة حاليا اللي هي إذا بدي أحكيها بشكل بسيط اللي هي مساحة مربعة 4 متر لونها أخضر ومرتفعة بالهواء، أعلى نقطة 170 سم، أوطى نقطة 0، وكل زاوية عندها ارتفاع مختلف. هاي السينوغرافيا. الفكرة تبعت السينوغرافيا حسب رأيي الجميل فيها إنها بتخدم النص، بتخدم الفكرة الإخراجية بشكل كتير قوي. يعني أنا بفكر إنه ما كانش العمل بيطلع بطريقة صح كيف إحنا حابين يكون طبعا على مساحة تانية، مساحة بتجيب حالات الشخصية النفسية حتى هي مؤلمة زي ما كل إشي مؤلم بالمساحة، هي جزء من الدراما، وهذا أهم شيء. حتى أبواب الملاهي الليلية التي يقف عليها حراس غلاظ يشعرونك من بعيد بأن هذا المكان خاص بالمنخرطين. ليزبيث هي بطاقة انخراط في هذه الحياة بكل أنسها، بطاقة حية تمشي على رجلين. وأنا جالس برفقتها على سطح أحد المقاهي أكون واثقا من أن أحدا لن يسألني عن الهوية، فهويتي هي ليزبيث. أجلس واضعا رجلا على رجل، وكما يقتضيه المشهد أتصرف كنبيل خارج التو من فيلم كلاسيكي. أهديها هدية صغيرة تليق ببهاء اللحظة، وأجمل ما عند ليزبيث قدرتها الهائلة على إبداء الامتنان. طبيعة السينوغرافيا اللي اختارها المخرج انها تكون بالشكل المائل، طبعا من ناحية فكرية ومن ناحية تحليل للرؤية هاي وكيف انها تخدم النص، تخدم عدم التوازن مع الشباب العربي خاصة في المرحلة اللي احنا بنمر فيها. هذا من ناحية فكرية، من ناحية عامة. أما من ناحية عملية إلي كممثل عمالي بعرض كل المسرحية وأنا بوضع مائل إذا بدك على ستيج، يعني مش طبيعية بين قوسين. كان في البداية كثير صعب، بيتطلب كثير مجهود بدني حتى تحافظ على هذا التوازن. تشتغل على مساحة منحدرة بهذا الانحدار صعب جدا. الموضوع كيف بدك تبني نفسية، كيف بدك تتحرك، كيف بدك تضلك محافظ كل الوقت على توازنك وشخصيتك بعيدا عنك كشخص ممثل. فصعبة وتحدي السينوغرافيا، بس كمان عم تنتج، عم تعطي حالات جديدة. الجميل انه الوصف اللي حكاه عيد عن قديش عن صعوبة الممثل بهيك مساحة هي بالضبط. إذا بدك تقول بدك تلاقي هوية، وبدك تلاقي حالة، أو بدك تلاقي ثبات، بدك تلاقي طريقة تضلك باتزان، هي بالضبط معضلة الشخصية.
avec l'équipe de la Friche Belle de Mai. Et donc je suis venu un peu voir techniquement comment on pouvait envisager de faire tourner les 3 spectacles dans la région de Marseille. Donc essayer de rencontrer déjà les techniciens, les metteurs en scène, de voir les spectacles et d'imaginer, les faire tourner et de résoudre aussi au fur et à mesure les problèmes techniques commencer à penser à résoudre, commencer à penser aux problèmes techniques qui vont se poser, quoi. Voilà. Donc là, par exemple, on me dit, est-ce que le spectacle de Bye Bye Giro peut passer dans une salle de 3,10 m de haut? Déjà, on sait que c'est pas possible. C'est un projet que la Friche La Belle de Mai a porté avec ses 3 partenaires arabes, donc El Teatro, Shams et Alara, et que nous portons maintenant avec eux depuis 2 ans. C'est un processus assez complexe en fait, puisque chaque partenaire arabe était responsable d'une zone géographique. Ils ont choisi des chercheurs, puis des lecteurs qui ont collecté plus de 300 textes sur 10 pays du monde arabe. Ils ont fait une présélection de 35 textes l'an dernier, en juin, et on a été accueillis par le Festival d'Avignon l'année dernière, où le comité de lecture du projet, composé de 13 intellectuels arabes, se sont réunis et ont choisi les textes les plus pertinents pour être montés sur scène. Donc les créations que vous allez voir ce soir sont issues de ce processus de collecte et de sélection qui a été mené en amont en 2012. Moi je dis que les 3 pièces sont très intéressantes, et ce qui est certain c'est que le panorama est très intéressant parce que ça donne 3 panoramas totalement différents l'un de l'autre. Il n'y a pas un cadre, il y a 3 approches dramaturgiques, scénographiques totalement différentes l'une de l'autre, à analyser selon le background du metteur en scène. C'est très important quand on est palestinien ou irakien ou libanais, on ne regarde pas les choses de la même façon. Par rapport à aussi le contexte, ici et maintenant. Mohand irakien est chez nous, Mohand est irakien, c'est très important. أنا تماماً ما أفصل ما بين المسرح وما بين الحياة. الحياة هي جزء من المسرح والمسرح هو جزء من الحياة. هذه التجربة لما بدأت مفاتحتي على هذا المشروع من قبل سي توفيق الجبالي، الرجل اللي أكلنا كل الحب والاحترام بكل تاريخه، بكل تاريخه المسرحي، بكل المشاريع اللي ادهشنا بها قبل ما نكون أصدقاء. يعني حبيت الفكرة لأسباب كثيرة، من أهمها إنه أنت جاي تشتغل عند أهل المسرح مسرح. يعني أنا جاي لتونس أشتغل مسرح، وهاي المخاطرة بالنسبة لي مخاطرة جدا كبيرة. والشيء الآخر أنه أنت تشتغل على لهجة تماما بعيدة عنك، وأيضا موضوعة يعني كثير بعيدة عن الموضوعات اللي أنا بالنسبة لي كنت أتداولها وأكتبها بنصوص المسرحية اللي أنا كنت أشتغل عليها. شكون؟ كبار كبار وخشان ويلمعوا، القيامة قامت والدنيا باش توفى. البابق بوشكارة بولخيوط عزوز التستوت ضحكوا عليا وقالوا لي يا خوان
s'agit d'une guerre civile qui éclate au niveau de la capitale et qui pousse deux jeunes hommes à partir du pays. Donc ils ont tout simplement eu peur, ils voulaient partir. Dans la capitale, le couvre-feu a été décrété. Et ces deux personnages, le premier qui est magicien et donc prestidigitateur dans un bar-restaurant et qui est également danseur de tango, et le deuxième qui est fonctionnaire à l'aéroport de la capitale et qui s'identifie comme ça un petit peu à Yuri Gagarin parce qu'il a envie d'aller sur la Lune. Il a envie de voyager essentiellement et d'aller sur la Lune. Et donc ils contactent, tous les deux, ils ne se connaissent pas, ils contactent la même personne qui est un passeur, qui va les faire partir de la capitale à travers les champs pour aller à une autre ville et prendre l'avion. ورا في خيالات مانيش مقبول بنسافر قبل ما نموت ما نحبش نموت وياكل لي دود بيخلي فيا كالعظم انا يوري الكسيفيتش كاغارين حب نطلع للقمر ولا حتى المريخ علاش جبتني لهنا كالما. اللي يهمني اكثر من كل شيء هو خاصه الجو العائلي، الاحترام متبادل، التوحيد، نوحدوا بعضنا، الناس كل مع بعضنا خدمة واحدة، اللي نحس بها نحس به الآخر. كي نتألم أنا على العمل اللي يلزم الآخر يتألم، نتألم في عوضهم يتألموا في عوضي، ونشوف كل هاك الوحدة هذيك اللي خاصة نفكروا بنجاح في المسرحية. منذ وصولي 16-12 إلى تونس، بعدها بيومين بدأ عندي فكرة، يعني بدأ عندي الجلسات الأولية مع الكاتبة صديقتنا نضال جيجا. من بعدها إنه بدأ فكرة البحث عن ممثلين ملائمين، وبدأنا نلتقي بسلسلة ممثلين يجون ويروحون يجون ويروحون، إلى أن استقرينا للشكل النهائي للعرض وللممثل، يعني وهذا تقريبا بالضبط كان قبل شهر يعني من العرض. يعني بعد يومين للعرض واحد ينصح حواره، ويوميا نفس المنطقة، يوميا بمشهد التحقيق هذا يهبط الإيقاع. فأرجوكم خلونا نهدأ، نشرب قهوة، نشرب شاي، نشرب أي شيء، شو تريدون تشربون حتى نبدأ من جديد. ونرجع اشيائنا كل واحد بمكانها. صبري وحاتم نضبط وضعنا. صبري انا يعني قلت لك انا اسف بس انا اللي ما الومك عليه رقصتك انت وفاطمه. يعني هذا التوتر اللي صار البارحه لان ببساطه شديده انه هي انت تدخل بمكان هو غير مكانك. لان هو اي مسرحيه يراد على اقل تقدير 3 مرات او 4 مرات انت بتتعامل مع الضوء ومع المكان. احنا ما اخذنا كفايتنا بالبروفات بسبب يعني بصراحه نقولها انه مثلا بسبب الالتزامات المكان، التزامات. ايش بالضبط تعمل هنا؟ بحب على اختي. تبقى بتنكر علاش تعرفي روح ما دام قلت لك ما تخلصش عليا؟ نعرف عليها. ايش مناسبك فيها؟ ما عنديش علاش هيك. علاش بركه ميزاري ما فاتكش فرصه نبكي العاصمه دويرها عمال زي الجداد مشهور سباباي الهروب. ايش بك وليد هكا؟ ايش بك وليد من بالعنف؟ تفكر كنت ناس شو نسلك خدمه هيك. زنقة تقريبا ممكن ينجي مشبه لي في الرياض، في الهدوء نتاعو ممكن. انا هذه لا محاله في الدنيا عامل شويه يوغا مش عارف ايش، وعشت انا في الهند قبل في رحله حول العالم من 5 سنوات بالتصوير. الخوف ما يولد الخوف وقليل الشرش مكفوف. الضعف نوع من العناء. الشخصيه هذه يعني متضاربه مع روحها، تعمل العنف لكن لازم تبتسم. انا جاجارين الرول نتاعي دونك انا هو انسان عايش في
يخدم في المطار في السوسول وفي لي زارشيف حياته كامله معاه راد دو لابوراتوار راد دو سوسول اون فادير وكاو داخله بعضها البلاد وقال لي وقيت باش نقطع من البلاد كيما لي زوتر بروتاغونيست اللي معاه الممثلين اللي معاه الاخرين الشخصيات الاخرى هذا يحب يقطعوا من البلاد. فما شخصيه اسمها زينجا في المسرحيه قاعده توهم في الناس الكل باش يخرجوا من البلاد خاطر البلاد ما عادش تتعاش لا تطاق. هذه ابوبري المسرحيه ونجم تقول الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه احنا تو مش كان في تونس دول عربيه اخرى انه عايشين في وضع نتاع الناس تخمم يقعدوا وما يقعدوش يناضلوا ما يناضلوش يهربوا ما يهربوش. هذوما السؤالات اللي قاعده تطرح على الناس الكل والمسرحيه بدها تجبد تحكي على الموضوع هذا. يوري أليكسيفيتش غاغارين héros de l'Union soviétique et citoyen d'honneur. نهار 27 مارس 1968 على ظهر الميك 15 في رحلة عادية تضبط فيها الرؤية يفقد التوازن هو المرافق ويطيح بهم المركب. وأنا بالنسبة لي يعني عندي وجهة نظر إنه دائما استشهد بجملة محمود درويش العظيمة يقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة. فعلى كل أرض هي شيء أنت تحبه. بتونس أكيد عندك شيء تحبه، ببغداد أكيد عندك شيء تحبه، بسوريا أكيد عندك شيء تحبه. إذا كنا غادرنا فما راح يبقى وطن. C'est vraiment un projet qui vise à valoriser au maximum de nouvelles écritures dramaturgiques arabes sur le pourtour méditerranéen et d'aider à leur développement, à leur rayonnement via des créations théâtrales, mais aussi des publications, des interviews d'auteurs. Enfin voilà, on essaie vraiment de le développer. Donc ça a répondu on a déposé un dossier auprès de l'Europe. Donc c'est un programme dans le cadre d'un programme qui s'appelle IEVP et qui a été un véritable tremplin pour commencer à rêver et à développer ensemble un programme d'activité qui s'est agrandi à partir du moment où on a commencé à le mettre en action. Mais ça a été vraiment l'enclencheur en fait. Donc tout ça a commencé il y a maintenant 18 mois. Donc on est vraiment au cœur du projet maintenant avec ce premier temps de visibilité à El Teatro. Ces créations seront après accueillies à Marseille dans le cadre de la capitale européenne de la culture 2013, à la Friche et en tournée régionale dans différents théâtres en fait. أنا اسمي فؤاد يمين، أنا دارس مسرح بمعهد الفنون بالجامعة اللبنانية. بطبيعة الحال وقت تدرس مسرح بتفوت بعالم التمثيل، بتفوت بعالم الإخراج، بتفوت بعالم الكتابة. هيدي رابع مسرحية من إخراجي. والله لأنه عم يصير هو إنه هالحركات طب شو ظابط هالعب تطلق توصل لهون لا خلص. أنا اللي صار معي هو إنه إجاني اتصال من جمعية شمس اللي هي بلبنان هي المنسقة المشروع. قالوا لي إنه في هذا المشروع وفي نص لطارق باشا. أنا كنت أصلاً ديجا قريته النص وبحبه، إذا إنه بيهمك إنه تعمل له الميزانسين، وأنا قبلت وبلشنا بالمشروع. يعني كان كثير هين لأنه كان كل شيء مأمن، يعني السال محل ما بنتمرن مأمن وعطونا مصاري كرمال نعمل السونوغرافي وكل هالأخبار والبروسيسوس ماشي كثير. نورمالمون بلعب أنا دور الجوكر يلي هو نوعا ما كل شيء عم بيصير بالمسرحية هو عم بيديره، يعني كأنه هو بيعرف بلوز او موان كيف اللعبة بتصير وهو عم بيمشيها، عم بيعطي الديريكتيف، عم بيعطي كل شيء بمطارح، بيحاول يغير قصص صغيرة بالأحداث لحتى يشوف شو بتعمل، كيف يتفاعلوا العالم مع هيدا القصة. بجربي ولا؟ قديحة ما عم تمشي؟
بينفض القداحه بايده وبيجرب يولع مرتين كمان ما عم تمشي، ينفضها مرتين، القداحه بتوقع من ايده بتطج وبتطير وبتوقع حد اجر الشاب. خلينا نسميه وسام. وسام بيطلع بالقداحه، بيطلع بوليد وبيضرب وجهه صوب الصبيه من دون ما يلم القداحه. وليد بيروح هو معصب بياخذ القداحه وبينهى لغراض القهوه، يجرب يولع مرتين كمان ما عم طولع، يرجع على الطاوله لعند وسام. معك قداحه اذا تريد؟ وسام بيولع له من دون ما يطلع فيه. شكرا. وسام ما بيرد عليه. المسرحية اسمها هيلو يعني مرحبا. هي نص لطارق باشا وانا عم بعمل لها اخراج. الفكره الكثير العامه تبع المسرحيه هي بتحكي عن شاب بفوت على قهوه عم ياخذ فنجان قهوه وبصير في مشكل وبيقتل المراه وبيعلق هو وويترس بقلب القهوه وبيجوا البوليس بيحاصروا القهوه وبتصير تتوارى الاحداث بين شو عم بيصير جوا وشو عم بيصير برا. هيدي بشكل عام كالقصه تبعي. سيدنا ما بنعرف، ما عم نفهم عليه شو بده. مول معروف عرف عن حالك. انا وليد. وليد؟ يعني مين بتقول؟ ما في يحكي كثير. طيب خبرني شو صار معكم؟ في واحد فات على القهوه وهددنا بفرده. كم واحد انتم؟ نحن 6 وفي قتيل. لحظه بده اياني يسلمكم لجدتي. جدتي؟ جدتي؟ بكره الروايح كلها هيك هيدي شغله خلص خلص. ايه وهلا شو بعمل؟ تعال قرب يا عمو. ما في. تعال عنا. ما قال لي بيقتلهم واحد ورا الثاني اذا هربت. خلص بلاها بلا ما تكبر اكثر. ايه وهلا شو بعمل؟ شو بدك اعمل؟ عم تسألني؟ شو اللي جبتي بالاول؟ ليه؟ انت قربها. لوين؟ لعنا. ما فيها، بدي ارجع على القهوة. لحظة هلا بترجع، بس نحن ما فينا نبقى نتحرك، بركي قوص علينا، بعدين بدي احكيك. هيك هددني اذا ما برجع بيقتلهم واحد ورا الثاني. طالما انت هون خلينا نحكي مع بعض، خليني اخذ منك معلومات. بس هيك رح تستفز ذوقك، انا برأيي مخطط لاشياء هون، انا بصير بساعدكم من جوا. ما فينا نعمل هيك، اكيد شايفنا عم نحكي مع بعض، بصير بشد. شو يعني؟ كيف يعني شو يعني؟ ليه؟ نعمل حالنا انه عم تحكوني لتتفاوضوا معي لا تتفاوضوا معه. وهيك هو بيصير بيظهرهم واحد ورا الثاني. اذا انا ما قررت هيك شو؟ هو كيف بده يقبل؟ شو بيربح؟ ما هو هلا موتر احسن ما يصعدها. انت شو بتقول؟ انا؟ خلص خلص. وعم بديرها من برا وعم بتفرج عليها وهيك وبمطرح بحب هو يكون مشارك بهاللعبه فبفوت بصير يمثل معه وبمطارح بما انه هو بيعرف اللعبه بس مش هو عم يعملها يعني هو في كاركترات جوا تصير الاحداث بتطلع من السيطره تبعه يعني ببطل هو كمان يعني بيعرف اللعبه بس بيبطل عم يعمل كنترول على العالم اللي بقلب اللعبه فشوي شوي بيصير هو كمان معصب وبيصير ستريسي وبفوت بقلب هي اون جرو يعني هذا هو الرول تبع الجوكر. وليد بدك تنزل منك هيدا واحد اوصل غلط بس عارف انه هو حاول كلمه حط الفرد براسه رح يبقى غلط قتلها. خليك انت عقلتي ما دخلك اصلا هني ما بدهم ياكلوني. بدك تطولي بالك هون عملت البلديه جايين يردوا لك المي. ما حدا بيعرف ولا ما عرف. خلص كل شيء حكينا سوا بس انت وعندي انك تروح. سيدا في قديم من عنا وشريح من عمال البلديه، ما بعرف كيف فينا نسكت على هيك موضوع. خلص خفف لي شويه تفكير، تعال.
لا انا يعني مش اول عمل بعمله بتونس، يعني صرت زي كذا مره وعندي كونتاكت مع المسرح هون. معروف بتونس انه بالبلاد العربيه يعني من احسن البلاد مسرحيا، يعني وفي حركه مسرحيه كثير منيحه، فهذا الشيء بيشجع وفي مخرجين كثير مهمين هون وممثلين كثير مهمين، فهذا الشيء بيشجع لحيلا مخرج شاب مثل انه يجي يشتغل بتونس وياخذ اكسبيرينس من هول العالم. Très bonne ambiance, franchement culturelle, c'est vraiment enrichissant. Bon, j'ai vu quelques extraits. Là, je vais rentrer voir une pièce qui a l'air très très intéressante. Et bravo pour l'initiative et c'est formidable. Ce qui est montré, c'est la détresse d'un ouvrier immigré qui vient du Maroc et qui découvre un pays qui n'est pas toujours agréable au départ. Alors à la fois, c'est ça qui est montré et je trouve que c'est très fort, très émouvant de voir cette réalité de la difficulté de l'intégration. Donc ça, c'est vraiment bien montré. Je trouve que la mise en scène est très moderne. Elle est très innovante, il y a des trouvailles et je suis en même temps ému que ce soit des comédiens palestiniens qui jouent ça, parce que ça ramène évidemment à leur propre réalité qu'ils vivent en Palestine. Et donc tout ça forme un mélange assez extraordinaire entre une réalité belge, un auteur d'origine marocaine et des comédiens et un metteur en scène palestinien. Je trouve que la production, elle est absolument formidable. Il y a d'excellentes idées de mise en scène. Le jeu des acteurs palestiniens, je le trouve formidable. La manière d'aborder ce texte, qui normalement est le monologue d'un garçon qui est en train de se faire expulser et qui meurt étouffé. Le fait de l'avoir distribué à 3 personnes, c'est-à-dire les 2 flics qui l'étouffent au début et qui s'identifient à lui, ça universalise le propos et je trouve ça très intéressant, moi qui suis européen, d'entendre une histoire d'émigrés marocains en Europe, d'immigrés marocains dans un pays d'Europe, raconté du point de vue marocain par un auteur marocain. C'est très important de se réapproprier ce discours-là. Donc moi je suis très content. تعرف قديش باش نقعد هوني؟ ما نعرفش. علاش مسافر؟ ما نحبش نموت. وانت
نقطة. قتلته؟ ليه؟ مالك؟ شو هي؟ انا بيرسونيلمون عجبتني الخدمه، تبعتها من قبل ما تخرج معناها في ريبيتيسيون. سي اسي سبيسيال معناها توشونت. هي ليستوار باراليل نتاع اش قاعد يصير في تونس توا، اما اترافير قصه صغيره نتاع دي بيرسوناج هكا بيزار شويه، فهمت؟ بيان سور التيم واضح، هو الهجه من البلاد اللي هو حل ومش حل. بيان سور اكسر شويه يا اخي اكسبريسيون ليش بس هو ما نسي وبده ينتقل منه، فعمل خطه وقرر ينتقل من عالم الخيال ويروح على عالم بيتر بان الواقع. وصل خطف له اولاده وترك له رساله بدله فيها وين موجود. هلا باقي قصص تفاصيل انه بيتر بومينج بيروح على نيفرلاند وهونيك بيتعرف على الاولاد وبيرجعوا بيذكروه هو وبتحبوا الجمهوريه وهو خايفين من التمساح اللي بالساعات. لا حكيت انه بيتر بومينج بيسترد اولاده. قادر تستوعب؟ بستوعب شو؟ سليم Le cadeau, j'ai les cadeaux, madame. Merci, merci, merci. Merci à celles et ceux qui ont écouté. Et puis je voudrais vraiment remercier infiniment Zeynep et Marie et Taoufik. Où est-ce qu'ils sont? Zeynep et Taoufik. Voilà, de nous accueillir parce que c'est vraiment un accueil extrêmement chaleureux.